अदालगुरि नोगोरनि रासमेला खुंग्रा थावनियाव समायना रमायनायै बाय मेला खुंफुंदों। मानसिया दुखु दाहा आरो मेंनायफोरखौ बावगारनो आरो गोसोखौ गोजोन होनो बायदि जायगाफोराव दावबायनानै रंजानायजों गोसोखौ गोजोननाय लानो हास्थायो। बेबायदिनो अदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो सोलिगासिनो बाय मेला। अदालगुरि नोगोरनि ग्लमा बास स्टेन्ड आरो बिशाल मार्केटनि साखाथियाव थानाय रासमेला खुंग्रा थावनियाव थांनाय 16 मेनिफ्राय सोलिगासिनो दं बे बाय मेलाया। मख'जाथावदि बे मेलायावनो गोबां बायदि रोखोमनि दिन्थिफुंनाय आरो सुबिदानि गेजेरजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनो नाजादों। बे मेलायावनो सोमोनांथावै इन्जुराव मटर साइकेल आरो कार सालायनाय, स्टान्ट खालामनाय, ड्रागन ट्रेन, जादुगर, ब्रेक डान्स आरो गथ'फोरनि थाखाय जाम्पिं मिकि माउस आरो गराय गाखोनाय बेफोरनि अनगायैबो गाननाय जोमनाय बायदि दिन्थिफुंनायखौ नायनो थाखाय अदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोबै फैनो सामलाय आफादा खावलायहरदों। चल रहा है, इधर में मेला लेके आए हैं, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। क्या मेला चल रहा है, कैसे चल रहा है? बहुत हल्का चल रहा है, सही नहीं चल रहा है मेला। कब से चल रहा है, कब तक चलेगा? ये मेला चलेगा 16 तारीख से 5 तारीख तक। और सुविधा क्या क्या इधर से क्या क्या? इधर में सारी सुविधा है, ब्रेक डांस है, टोरा है, ड्रैगन ट्रेन है, मारुति कार सर्कस, मौत का कुआं है, ज्वाइंट व्हील है, जादू है, बच्चों के छोटे झूले हैं और बच्चों के मनोरंजन के लिए जो है खेल खिलौनों की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, होटल हैं। इस मेला के जरिए क्या मैसेज देना चाहेगा? बस यही देना जाएगा, पब्लिक आए, ऑडियंस आए, देखे। ইয়াত ওদালগুৰি জাগাত আমি মেলা লৈ আনিছোঁ বাই আনন্দ মেলা। ইয়াত আমাৰ তৰা ডিস্কো নহয়, ব্ৰেক ডেন্স, তাৰপিছত ড্ৰাগন ট্ৰেন, মটকা কুঁৱা আৰু যাদুগাৰ আৰু দোকান পোহৰকেইটা চব আছে। আমাৰ বাচ্চাৰ খেলনা আছে, কিৰকিৰা আছে আৰু জাম্পিং আছে, মিকি মাউচ আছে। ইয়াত ৰাইজসকল আহক আৰু আনন্দ বাইক ষ্টেণ্ড ইয়াতে ধুনীয়া কৰি দেখায়, হাত এৰি দেখায়, কাৰো হাত এৰি দেখায়। চবৰ লগত ইয়াত মানে কি ক'ম, ধুনীয়া গেটত আপুনি চালেও এনেকুৱা যে মানুহে ইমান ইয়াত ফূৰ্তি কৰি আহি চবে আনন্দ উপভোগ কৰে। কেতিয়াৰ পৰা হৈছিলে আৰু কেতিয়ালৈকে? এইটো 16 তাৰিখৰ পৰা হৈছিলে। কেতিয়ালৈকে থাকিব? এইটো থাকিব আমাৰ আৰু 15-20 দিন থাকি যাব আৰু 5 তাৰিখলৈকে আমাৰ। বাকী খেলা বিষয়ৰ ইয়াৰ বাদে কি সুবিধা আছে? ইয়াত দোকান আছে আৰু বেলেগটো সুবিধাটো চবেই আছে, খালি ইয়াত ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, আমাৰ খেলনা দোকান আছে, আচাৰ দোকান আছে, কাপোৰ দোকান আছে। অঁ পায়। কি ক'লে? অঁ ইয়াত টিকেটৰ প্ৰাইচ মাত্ৰ 50 টকা। 50 টকা দি চবে চাব পাৰিব আপুনি। ব্ৰেক ডেন্স আছে, তৰা আছে, ড্ৰাগন ট্ৰেন আছে, মেজিক আছে, জুলনা আছে আৰু মটকা কুঁৱা আছে। ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা পাইছে? ৰাইজে ভালে পাইছোঁ ইয়াত। অঁ ভালে পাইছোঁ। ওদালগুৰিবাসী ৰাইজে ভাল? অঁ ভাল আমাৰ ইয়াত। ৰাইজৰ কাৰণে কি মেছেজ দিব বা আমি ইয়াত ৰাইজৰ কাৰণে ভাল মেছেজ দিম, কিয় আমাৰ ইয়াত মেলা চলাই আমি একো অসুবিধা পোৱা নাই। চবে সন্মান লগত আহিছে, সন্মান লগত মেলা চলাই চবে সন্মান লগত গৈছে। ইয়াত হাই কাজিয়াও নাই, একো নাই, চেম্পুল লগত চলাই আছে। কিবা আহ্বান কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে? আমি ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰোঁ, আহি ইয়াতে মেলা চাওক, উপভোগ কৰক আনন্দত। এইটোৱে আমি উপভোগ কৰোঁ। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामा नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसना सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गावगावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्टोरनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनलड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।